Panda Rajin bagi nasing tongja kapan jot takute bukuk songo pujan lamsogo tini Jorani Kok Pandao tini 20 tarik September 2025 সাল ini kota masai tukha ang samir chung puya ni Jorani Kok Pandao sanai je Jubin Garg Asam hasteni borok phiaba resamung ke bo hayung hakotor jo jagano resamna kereng bo thika resamna hlei thangkari uno North East ni kaisa kotor panda songsajak Singapore boa grassroot bo thangjak orni EM Common College bo thangjak phiaba a program kotor thangmani no kaisa tuyo kelegi thibeni koktoma abote bang sebai sukurbi sanai tai MLA Ranjit Deborma song bon dagokha beskangni 13 tarik Oktober abo tamungi yangrok saikhadarwana tai CPIM rok tini khadui borok di Pratapgarh di BJP na CPIM party office no 2000 baikhe sebaijak no sejawi tai je kaisa brai no horo lukuni hamjuno bosai bihino boi tai dino khe sogui kathiman mani bagai khadumung tai IPF tiwo joining wa bakchana conference abo hai sangbotan amnuti bo chairnai IPF tirok sarkaro tongphano development ni samung khlaija tong eba boni party ni ja development khaitong abo sanai tai tuyo kochogui thangi Udaipuro Gumoti timao kochogui thika oro Agartala Indranagar ni khoroksa bini pini nogo berja thangai tiyo kochogjak takphano kathimanya kho tai মন্ত্রী বিকাশ bai মন্ত্রী MDC বিদ্যুৎ দেববর্মা bini ফান্ড নিরাং bai rignai 200 জন bagmani koktoma rok tongo phanike Jorani Kok Pandao puja koktoma kotorung kha belakhe kha khamjak 12 thani borok tabo jotono janja social media o kha khammani janokai tongbaikha Jubin Garg bo jora iya sarino langma sasolangjaka aboni bagi belakhe jotono kha khamjak rosamnai mosanai eba artist ni mohol फास हालनि सारिक माने मियानि सारिक जराwo 12 था कतरनि जे हुकुमनि हापारो बेलायखेनो खा सामानि सामप्लि कासारि थैका लुकुनि हामजाकमा मानजाक रसाब करं Jubin Garg का आसुमसा थैमानि बाय bo 52 বছর বয়স সিঙ্গাপুর উস্কুবা ডাইভিং খালায়া থাংতানি bo বেলাই খেরবো সিজকে langma sasolangjaka North East Festival bo manjana bagi thangmani aro nokha salni sikang bo bini social media handle bahanyo o Pandao ro jotono phaibene bagi kobokmani aro no bo Bharat ni North East ni ko industries cultural tai fashion rokno tisai kok sawi tongmani khoroksa artist tai brand ambassador ngi bo Singapore ro lukurok no 13 kerungnani bagi nyai kobokmani tai 20 tariko ke Pandano ti 20 tarik ni Pandano ti kok 17 ke Panda tongmani kotor Jubin phiaba boa grassroot bahnya thangjak tai TTDC ni ko EM Common College bo thangjak aro Tripurani samung Tripurani kanmung Triprasani tomung chamung mosamung beba phunungani bagi tiar khe thangjak phiaba Jubin Garg asumsama khe thibani bagi program rok bebno cancel ngi thangka nei koktoma engkai Jubin Garg noti nyai tongno ta kisa sebai sukubai sanani thakangke je information manmani jorati bo sin kok borok gan bahani rasapha koi khili ang satiri nei kok borok gan abo bahani thaisar sapka bo kobang ba language bani gan rasapha Jubin Garg ni bini nok ga Assam ni Jorhato tai bo jora koloma robinyo 30 বছর sugromi bo bini career Ohomia Hindi Bangla kok milui 38,000 গান রেকর্ড খালাইকা মানে রেকর্ডিং খালাইকা তা 40 টা জুদা জুদা ভাষা বাই গান বহানি রসাবখা ব অসম সিমিয়া বলিউড বহানি ব বেলাইখা লুকুরকনি খাফরজা যেমন ফিজা গ্যাংস্টার রাজ ক্রিস 3 আমহাইরগো বহানি ব রসাব মুং রসাবখা বাংলা টকিও বহানি বনি ইয়াক আবো Jeske pano mago sinai bini yak tongaro Rongbas Khilari Khuka 420 amhai chimarogo bo khorang rekha bo thima bai jotono lokobus kango phaimani yagulo bo rosamungni haparo bono hamjagnai rok balai khe kha hamjak laibai kha abo ngije judaku khlaini bini je paithak video rok nainai jotono mokolni mukti klaijakha bo je ko Singapore thangkangke borok ni kaise imang tongo aro uskuba diving khlaijani tei bisingo habai tei ni borok nayo ta naithok rok nayo ga prono bo
हामा नासायमायाङै लामा सास'लांजामानि आबलतै हास्टेनि मन्थ्रिफ्रा बो खामजाखा बहाग्रा संग बहानियाव सैबायखा ससियेल मिडियाव खामजामानि कक फाइदिके तिनि हास्टेनि मन्थ्रिफ्रा आगरतलानि प्रेस क्लाबाव कायसा बीजेपी मोर्चानि थैरमानि पान्डा मन्थ्रि बाख्रनो नुबुरि आसमानि तीनाय इनके आ पान्डाव फाइफोरनो जुबिन गार्गनि ककनो बाहाय सावै खा सामानि कक साका আমি শুনে খুব খারাপ লাগলো যে সিঙ্গাপুরে উনি বোধহয় গিয়েছিলেন সেখানে এবং আমি তো প্রথমে আমি মানে ওনার সম্পর্কে শুনে খুবই মর্মাহত হয়েছে এবং পরে দিয়ে শুনলাম যে ওখানে কি একটা সেই ইভেন্টসের জন্য সেখানে উনি গিয়েছিলেন অত্যন্ত আমি দুঃখিত এবং মর্মাহত এবং ওনার আত্মার সদ্গতি কামনা করি এরকম একটা লিজেন্ড মানে মিউজিকের দুনিয়া আমরা হারালাম এবং ওনার পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল এতটুকু আমি Gai kapali takde bukuk song obong kai je Jubin Garg ni Singapore ro bo thangi thimani bai notice ni asik level ni program koto tongmani international level ni program robo balaikhe kha samani kha khammani dokjak laikha obri yagulo kai kok khorsatai klaio Tripura hasteo tabuksan joroti Tripura sarok ni manthai gobang ma sanjak phano kaisapan Rosalia CAB no mothagi mani CAA khlaiyo khibka Roman script sanai strike la khaileka Roman script Rosalia gam no karai nini 125th amendment bill bo sanjaka Greater Tripura land amake addition of full power land special power modernity committee Tripura accord abake kebang ba sanmung illegal immigrants ni chobang phano kaisipan raja yangai khas haja glukorok ni kokno mujun aragai MLA Ranjit Debormani ti phangbai civil society ni motha civil society mane no hani lokorok tongkasong borok rok jo to thansakai aro BJP phaimano Congress phaimano je illegal immigrants no rohram musungai rok borok jo tono bon mani bai ni borok bon dago khatini MLA Ranjit Deborma MLA ko hostel press meet khainai saklaikha 13 tarik Oktober baskang 13 tarik Oktober Tripura strike hekaba Tripura bon gari choligla school choligla jongma malpur choligla osha hadagiri laimani yagulo joto lokron khapuma man nangan hino bo 13 tarik no strike ni dago kha joto Tripura ni lokron no strike mani bai ko khabro okay tini press meet khlaitani MLA Ranjit Deborman karibo haino logio tongkha ko Chitto Deborma kai agini officer Hiralal Deborma songrok khlayaji borok tini saklai mani ko jotono no khulumbaika जों tini civil society NGOs gobangma mot hanutui जों kaisa press meet khlainai thangi tongo Chini civil society ni gobangma chini dofani ojamaro okraro jeta singno lama phunui phainai tibul phainai normal boskango tini bor subjak tong जों gobangma chini society ni kongno sawo chini dofani manthai kongno sawo gobangma rajnotik bodol sai kintu tini o press meet ang oro khoroksa civil society ni borok ngiga ora ang phaiye asu phaija koknka जों tamo khlainai chini dofani bagai civil society ni bo chini samajo bini daitto tongo bini tangjangai sam gobangma tongo bini kok sanani odhikar tongo Tripura sarokni manthai borok sepele jagui tongmani omor noti boni kok sanani odhikar tongo illegal migrant habui Bangladesh ni borok habui chini hawa segui tongmani obono kok sanani civil society ni borok gobangma chini rajnotik dol ni phataro especially Tripura botani phataro bo chini Tripura sa gobangma tong borbo Tripura sa जों जुदि थानसा बुबाग्रा निपक बाय जेरै वानसु काका जों बरनो बो थानसा उतुमनाय ना एबेनो जों तिनि आरो कोनो
फ्लैग जोंरो यूज खाया कोनो फ्लैग जों तिनरो खाया सिविल सोसाइटी नि खाते में जों तिनरो प्रेस कॉन्फ्रेंस खालामनो थांदोंमोन ओमफ्राय दाबो कखा जों तमा जों सालायखौ चाबलायखा किसु बरफ बाय जों मीटिंग आसे फोन ती जों कक सालायखा सालायमोन बिसिंते जों सिद्धांत नाखा फाइनाल 13 तारिख अक्टूबर 2025 साल मारिव जों 12 घंटानि बन जों दा कल खालायखा दागखा और 12 घंटानि बन नि बिसिङाव तम तंनाय अब जों स्राय और रिखा और जों तंग को बन कल खायखा और जों स्पष्ट बागै रिखा एखाय ताबो कखा जों कट खामो हिखाय अमो जे इलीगल माइग्रेंट एक नंबर दाबी है इलीगल माइग्रेंट केंद्रीय सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने होते दिक निर्देशना तंखानो और कोनो कारणे और ताबो आबो कार्यकरी खालायजेया जेता आसाम खालायजेक दंगो जेता गुजरात खालायजेक दंगो जेता दिल्ली खालायजेक दंगो महाराष्ट्र एके अबनो इलीगल माइग्रेंट इशू चीफ मिनिस्टर बो स्पष्ट है कोन पक्ष है स्राय के कोन पक्ष हानो निनाया बो एके आबोनि बागिनो सिनमायो केंद्र सरकारनि जे दिग निर्देशना तंगनि ओ अनुसारेनो त्रिपुरा बो आसाम हास्तेनि हाय दिल्ली हास्तेनि हाय त्रिपुरा बो एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन और चालना नोंखौ और इलीगल माइग्रेंट नो नाइटिक दिखाइना रबागे और ऑपरेशन खालजा खमनि सिनमायो और पक्ष सावै मानो जे इनका तांगे अब खासिनो ना साइ पैसा एके ताबो जे इलीगल माइग्रेंट इशू न तुय जेता सिं और साका अब गोबां समय जों सिटी सिटा एवं आं व्यक्तिगत एमएलए हिसाबै जों सिटा एके 1971 नि 29 नवेम्बर दिल्ली नि मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स ने आपुरने कैसे नोटिफिकेशन थाका एक माने 1971 नि 25 मार्च जरा फाइनाल गरनो इलीगल माइग्रेंट हिसाबै रमजान होननानै सिगां के आपुरनि सिमे गोबां मा जरा नोटिफिकेशन नखरका किंतु त्रिपुराव नखया लास्ट सिनियर 19 तारिख उनको मेव नखरमानि परब अरब जे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने रायदाते जे दिग निर्देशना तंग और कोनो कार्यकरी खालायजेया एगाम থেকে गोबां मानसि 2017 बो नोटिफिकेशन खायजा 2021 बो खायजा किंतु राज्य सरकार अरब किच्छु कार्यकरी ना बो सीपीएम नि समय बांफोरनि समय खायजागो ना ताबुंनि कोalition गवर्नमेंट समय खायजागो कोनो समय तो ना खायजेया दा आबुनि बागैनो जों एक नंबर दाबि नारखा जे इलीगल माइग्रेंट केंद्र सरकारनि जे दिग निर्देशना तंगनि अनुसारेनो त्रिपुराव अबिलम्बे तारातारि के दाखि खायो इलीगल माइग्रेंट नि अगेंस्ट और ऑपरेशन खालायनो एकाय सेकेंड का जों और रमका अब डिटेंशन के तब इलीगल माइग्रेंट ऑपरेशन थाकाय बरतनि जेंना जतन तो जेल बा कोर्ट रखना संभव गया एकाय केंद्र सरकारनि कैसे दिग निर्देशना तंग जे बरनो डिटेंशन कैंप तनिनो बंग हाव फिर रहनानि जेता माने कोर्ट बरनो मुखामुखि खायावै के रम खांका बंग डिटेंशन कैंप तनिवै बरनो रहनानि बागै अब डिटेंशन कैंप ना कई आसाम डिटेंशन कैंप तंजा अन्य जगह तंजाखा त्रिपुरा राज्य तंग प्रिंसिपल तंजा गया के अब त्रिपुरा ताबो खायरमा कै केरंगाजा कै बरनि जस्टिस कै त्रिपुरा साराव निकेतो मंसानो याक रां थंबाय बासनानि कै बुखुबा सिउ साव दमाहाय एमएलए रनजित बर्मनि जे कक सामानि आबो लुकरबे कखरि बरबो सावनि साका जे त्रिपुरा साराव मंसाखौ सानि कमानिया आंखे आ लामा सिनि सालिया त्रिपुरा साराव बासना सरजागलिया आबो सरकारनि जे मेन्टेलिटी दाहानिया नायना आरो सरकार थांनि सायै र प्रपोजाल कै सिनि तामो जाखाना जों जे बरंग दङ हासुग दङ सिनि हुगो माइकेमाबो हुगो सिबिंखाय सिनि बेरमा सम सिमिसे पाइनि नाम बाजार बेरबा सुसाइ लगस नाम थकगे तो सिपिंनि अंगायबा बेगेताय बेरबानो सिनि हुगो कितो अ हुग खाके बरंग कमरनि हुग मानखाय ताबो फनो
ki forest department ni agriculture department ni boro forest je huk kaimeni no sajagya huk kaimeni dusri boro komo ngai কিন্তু চিনি বললে অহুক সং থাকনিকে নি আজ হুক ইয়াকারে খেত খাইবাইনি কয়জননি খেত দংসিবা গে আবো আরো চিনি বল বুসুক মাসায়া মানাইয়া বিগ্রা খাবাই কে নাইগ্রাদি aboni yagulo tamung phaiga hukni tokphana besar basar je mati khai jaka hanjago sajago akobo ge huk khaige ba khaiga to thik ase olokeno diprasarok tam snamiman ya to jeung snamani wani kisip ge dam nang dia jeung snamani sini wani dol wani langa wani mo ko tam sa sinai tobang mas sampai mana apa dam dia pada roh kali bunyar sendiri waman ike bunyar ke wasung wahnya tu ini dah kangkel se ekso desok ya apa ike bo sengke sini war kami pakai ya ni yang itu masa apa interview sengka ike sini orang war sengke mana rang aji mana jadam hewan ya fu kenapa kait siwa apa sih kayaknya nanya pada luar sih nanya apa itu enggak ke bung ke sini sebelum ke mana kayo jora kaisa watana ni biasana ni ke oto awano juga am hai dibagi ini hendago bagi boleh pada di waktu bisa kayu enggak ke sing arobo gap income gap muni thongba sin borokam khaimanja enggak ba nogo ko hada kayo ba sidi kayo agi enggak asidi bo mana abu illegal dengar orang mania bati bok money bati bok laisin borong dan kusung hakik selesai gitu apa kok mana apa sorkar registration kainai gosipnya kan kecil borong gelang saya kene gede apa hai bok ni dobo dobo gitu semua busuk ke mutuka buat rani kok sinasi ni ras malam mutuka hobi kibika bijra mana hingga kaisa bulan timun ya karle ya fiog nani ama hiton zakha abun baginyo tabuk strike kami bisinti ba tam manos heminya gitu di proses ekor illegal immigrant sebenarnya ni asan mulu bol sanai tabu ang jekok sanan tangi domang ke tiri prahawo sus sengsi tengza gua am ya borok satok jagi domo rasniti bai borok satok jagi domo pandangan rok bai aba keno satok jag bone kok emon jaga thang songka borok ke thang sok bai siu borok ke thang bono blade bai sira rai siu borok ke thang no ko ri khubui video khai viral khai ni bo siu kestar ni amai kaisa sereng ma sikja patimu patikha mia udaipur ni mirza bazar khorcha boi tai dino ke khor sogui se bothadak se bazar ka saran siu ini beri mu anjali sarkar koksil jadakha manna mojumdar bo kaka bonsal kora constituency ni MLA ni bubanya ni khanago tai obo hai kaisa kokno kitingi no manna mane bini mama bini kaka MLA ngomni no bobela khe phanpui berai jongni koksil jalaiya thine ni bosai pongko sarkar saka biya khada daw manna mojumdar ni tifangbai pajona bon dugano phayo tai borno butok bokhlaika anjali no ke buya blade rawi se bini yak bosak rok bebano sasori khlai baika boro ri khubi bahino photo boy blackmail khaini chesta khlai jakha haini bosai saka chop bor no aja butok khlai blade bo ramani yak bolo no kakra bon police no bahino sahorka phiaba police pharia abugino bor police phalia ka ba thanaw thanglai ke khabrom lai koksil jana bage pongkos tebo koksil jaka thanani nogo kipin payment jorao mana mojumdar tai bin logini khorba bornori frigi taisa hayo hai borno buna ni chesta khaika phiaba tini phungong ke anjali ni kekham ko mirza bazar ni lamao kalaijak man laikha o jaga ro borni nok ni simi 200 meter se hasalo bini nogor bothar jama hai kalai khata hingke pongkos manna mojumdar liton das akash tai king kordas borno anobu botharo hine kok khichawai
case rajaka phiaba tabutha jorati romya khobno police abagai emergency je ko staff rock o kothi khosama bahino gloves by khosana jagawa paper plastic paper rock basi kothi khosasi hundo gobo koksil jaga nok ni boro abagai emergency jorawo police of phaini se 2 gonta nangkha abono nasingi inyangi no police phayani boro hospital klanglai ha kothai police of ngake tamui phaya nei kok no thumna sna pore police of saka sung phaya sare no boro kothai klangi thangka aba ke sakna ekhlaijaka aba ke thungjaka aba ke satokjaka uskang monor nukhna je bokhor kisa hamtai angai brai saisung thui dongoni no rom phre jakmani hero tinbrawo je selengma singsa pati mungui tokha obo dalai khewa nama singsa obo tini bongni saw kalai khana samne ka saw kalai nyai tobe kalai nyai oma ke kerang no bonia ko todi rikai police of samutangi hangkai khairma singsa nai ne di ang je tabuk samani ke obo tharjak boni abon bulana nai ne gradi no bini no ki borom no tam ni koksil jaka abon yagulo abono thangai CPM ni adong rok visit khaika abo tharjak boni jagao aboni yagulo tini agor tolao bahino oro dukli mohokuma committee CPM beder rally khlaika aba ke aboni kok sawono nai ne gradi thibani no tei nei kok ধর কইছে কালকে মনে করো পূজা বালি গেছে যাওয়ার পরে আমরা রাত্রেবেলা মনে করো 2টার সময় ভাত খাইছি খাওয়ার পরে হেও ভাত খাইছে হ্যাঁ ভাই ঘুমাই দিছে ঘুমানোর পরে তো আমরা গেছি ভাই হেয়ার শরীরটা মনে করেন হেয়ার তো মানে দুতাল কফিরা হেয়ার ভেঙে গেছে ভাঙার পরে হ্যাঁ মনে করো পাওয়ারটা হেয়ার ফেলে শুরু করে গেছে হ্যাঁ মানে খুব কষ্টে দুঃখের থেকে মানে তার ভিতরে জ্বালানো একটা বাইরে দিছে এই কারণে মনে হয় নাম কি এর নাম নাম ছিল লিটন সিং বয়সটা কত হের মানে স্ত্রী সন্তান আসেনি না হ্যাঁ মারা গেছে 4 বছর হয়েছে ছেলে মেয়ে কি আছে ছেলে আচ্ছা তো হ্যাঁ তো অসুস্থ তো হ্যাঁ সংসার কিভাবে চলতো এর সংসার বলতে হ্যাঁ মা বাসার কাজ করে বাসার কাজ করে হ্যাঁ মা হ্যাঁ চালে কাছে আচ্ছা মানে এই মানে আজকে ভোরবেলা হয়েছে ঘটনা তো আমরা তো এমন 3:30 থেকে 4টা কিভাবে মানে যে মারা গেছে অনেক কি গামছা দিয়া গামছা ছিল গামছা মানে সিধা লম্বা করছে করেছে গামছা মানে ঘরত লাগাইছে আচ্ছা বডিটা তো আমরা দেখতে পেলাম বারান্দার মধ্যে এখানে কিভাবে আইলো হ্যাঁ আমরা তো হ্যাঁ মা আছে বইন আছে হ্যাঁ তো রাত্রে বেশি নামছে হের কাছে তো বাইক করতে গাছ বুঝলাম তাতে তার লামাইছে লামানোর পরে বাজার ঠান্ডা আছে ঠান্ডা আছে বিভিন্ন করে তার লামাইছে লামাই আর রয়েছে আর কি ওই তো পুলিশ আইসিনি পুলিশ হয়তো আমরা সকালবেলা প্রথমে প্রধান করছে একটা কাজ করো যে তোমরা নিজে থানা দিয়া করবে কোন থানার থেকে আইসি আমরা বিশাল থানা গেছি বলে তারা কইছি তারা ওখানে আসছে এই যে এই এলাকাটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে এটা আমরা সামরা বাতার ফাড়ি আমরা ঠাকুরপাড়া কই আর কি ঠাকুরপাড়া কত নম্বর তারা কত নম্বর 4 নম্বর নেই আচ্ছা আপনার কি হয় তাই না হ্যাঁ Engkai kabung tawde bukuk chong wana ma singja pati muro no thang ka CPM na dong ro tai kaisa belai ka wana ma singja kok to mangkha Pratapgarh regional office CPM party office mia hor manak jorawa bulldozer ba tlangai subai khibjaka haste ganangai Udaipurago mirjao jerom phrejakha abo hai pati mung party office no horsan horos sekamai khibmani am hairo bo pati mung tongo tilprawo তাই হরসানি হরনো বুও তগো রাও ল লাসেকো হরসংসি বথর কিউসিও অবাইকে বথলাই তংমনি রগনো বেলাইখানা সাজালিয়া CPIM দুগলি কমিটি বর্তিনি খাদমনি হিমবত খলাইকা ফিয়াবা পুলিশ যে ফায়ার সার্ভিস রগনি বসকাঙ্গনো বরনি মিছিল বরনসি উল্টা কাসুই রসিও ফিয়াবা পুলিশ বই বাহিনী দাগা চপর বংলাইকা ও মিছিল হিমলাইকা CPM ni tongma dong gai নাইনি গ্রাডি অ পার্টি মুনতি নাই কক সালাইকা CPM এর নেতারা যাবেন উদয়পুরের ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে গিয়ে তিনি অঞ্জলি নেবেন এটা হচ্ছেন সরকার এই বই বিহিঙ্গ তাইনি পুঙ্গ সবই বথাজাক মানলাই মানি পার্টি মুনো
Tadagiangi CPIM Dukli Bakakse Committee Sakarmumbai Tini Kadomani Himboto Hongsa Jaka Posalo CPIM ni Kabangma Adongrok Lamao Himlai Onkori Himlaika Keba Police Dog di Bakakti Fair Service Bus Kangro Boni Himboto Kashmir Ka Police by Daga Sopang Mani Bokok to Makase Feka O Party Mungo BJP Hase Hapano Kerong Raida Sabainjak Hai Himyo Sajala Kaboro কেন আমরা এই রাস্তার মধ্যে বসে আমাদের এই সভা করতে হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে সময়টাতে আমরা এখনই সভা করছি তার থেকে মাত্র 40 ঘন্টা পর আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের রাজ্যে আসবেন আমাদের রাজ্যে এসে তিনি মন্দির নগরে উদয়পুরে যাবেন উদয়পুরের ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে গিয়ে তিনি অঞ্জলি নেবেন এটা হচ্ছেন সরকার এই সময়সূচি ঠিক করেছেন এখন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি বিজেপির নেতা তিনি আরএসএস এর নেতা তিনি আমাদের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে অঞ্জলি নেবেন কিন্তু এই অঞ্জলি নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করার জন্য বিজেপি 52 ঘন্টা আগে অঞ্জলি সরকারকে ফোন করেছেন আমাদের রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী আসার 52 ঘন্টা আগে একজন মা খুন হয়ে যায় 2 সন্তানের জননী Kebengai Bodolui Balaike Selenjaka CPIM BJP Hapangno Agortolani Koroksa student Udaipuro Rasnogoro Bini Pini Nogo Berenya Tangai Gumoti Timamo Pataka Tabu Manyako Tigan Honimanka Tamka Kotimanya Kuba Tamunka Maya Sagati Tigan Nisu Hasla Maya Bini Noke Agortolani Indronogoram Sayo Bumuke Onkit Das শনিবারও উদয়পুর গমতি দিমাও আগরতলানি সিমি উদয়পুর বিনি পিন নগর বেলে থাকেন আর বিনি লগিও বিনি পিনি বেসলা সং মিলিবি খরক টামকাই উদয়পুরনি গমতি তুইও তুকুনা হানি থাঙ্গে মানি অকিতাস তুইও কলগি থাঙ্গো লগি লগি ন বিনি লগিনি বড় রক বন রুতু গুই নাই ফেন মানলালিয়া অচগই থাঙ্কা ওলো পুলিশ তাই ফায়ার সার্ভিস ন রিংতে লেয়ার খাঙ্কাবা কেবল মালিয়া কক তো মানে ফাইজেনি নাঙ্কা NDRF বদল Ongkit no naitugi manani bagai hakuni bakati siesta to krai tongo fiaba angkok masigo jati manya ko honi kok toma khranya ji lo koroni kok জন লোক হয়তো স্নান করতে আইছে বা নৌকা লই এপারে থেকে এপারে যাইতেছে তো এই একজন বোধ নদীর মধ্যে পড়ে গেছে আর কি হঠাৎ করে 3 জন আসিল তারপরে 3 জন হয়তো দুইটা ধরে রাখতে পারছে না তারপর আমার বাড়িতে পাড়া প্রতিবেশী কয়েকজন গেছে আমি ফায়ার সার্ভিসে যোগাযোগ করলাম ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক আইলো তারপর এনডি টিমের আবার যোগাযোগ করছে তো এই নদীর পার ওখানে এসে দেখতেছি আর কি মানে কখনো ছেলেটার পাওয়া গেছে না আর কি বাচ্চা ছেলে আসলে হয়তো 10-12 বছর বোধ আর কি ছেলেটা নাকি উদয়পুর কি বেড়াইতে আসছিল হ্যাঁ একজনের বাড়ি বেড়াইতে আসছিল গুঞ্জামাইয়ের বাড়ি দুটো গুঞ্জামাই পারি না মানে মাসির বাড়ি দুটো বেড়াইতে আসছিল তাই আসে নদীর মধ্যে আসছিল আর কি আগরতলা বাড়িতে আগরতলা বাড়ি ছেলেটার বাড়ি আগরতলা যেটা শুনলাম আর কি আমি এখন আপনার দপ্তরে মানে ইন্ডিয়া টিপটি সবার খবর দিয়েছেন আপনি আমরা পঞ্চায়েত তরফ থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি খবর দিছি আমি রাজনগর উপপ্রধান হিসেবে সবাই খবর দিছি ফায়ার সার্ভিস যোগাযোগ করছি ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক এখনো উদ্ধার হয়েছে না এখনো উদ্ধার হয়েছে না দেখতেছে তারা খুঁজে দেখতেছে আরে আমরা এবার গেছি আমার নৌকা একটু ঠিক করবো আর কি ইডিও গেছে স্নান করবো এবার জল কম আছে তুই আমরা 2 জন আছিলাম নৌকাটা উল্টাইছে রে নিচে ঠিক করবো আর কি 2 জন ঠিক আছে আর 2 জন আসে স্নান করতে দূরে জল একবার কম স্নান করতে আমি বেশি দূরে যাইছি না আয় পড়িস ঠিক আছে মানে 2 মিনিটের কদর করে দিই খা সামা সিংসা খারি অগমা সিংসা বাহাই কক তোমারক তিনি কাইসা কক তোমা মা সাসিনাই অবংকাই পার্টিনি IPFT সাউথ অমরপুর ডিভিশন নতুন বাজার মালবাসা পাহাড়পুর কমিউনিটি হলনগ ইউথ IPFT সংসাজাখা সালচারি কনফারেন্স পান্ডাও নারে মতমুই ফাইমানজাখা প্রেসিডেন্ট এক্স মিনিস্টার প্রেম কুমার রিয়াং তাই এক্স MLA অম্পিনি BSC চেয়ারম্যান সিন্ধু চন্দ্র জমাতিয়া তাই ইউথ IPFT প্রেসিডেন্ট বিকাশ দেববর্মন খবই ভাইস প্রেসিডেন্ট তাই BSC ভাইস চেয়ারম্যান প্রণব ত্রিপুরা সংরক আতিশা স্টেট প্রেসিডেন্ট ধুয়েন্দু জমাতিয়া IWF GS কুসুম রিয়াং সংরক পান্দানি বিসিংতৈ সাউথ অমরপুর মালবাসানি ব্রু সেটেলমেন্ট খাসমাই কামিনি লুকুরক
Tipra Mothayakari IPF ni Banaromka Posis Nukuni 65 voter Doxiba voter Khana jadi boroni joining namani ko Prem Kumar yani Kugo সাউথ অমরপুর ডিভিশন নতুন বাজার মালবাসা পাহাড়পুর কমিউনিটি হল নখা সাল বদল নিয়া করে IPF ni tolao IPF ni Banaromka hambai joto sini media friend no ini your IPF ti South Omorpur Division Committee bai ini panda juga jak ini nai Paharpur DC village ni notun bazar malbasa DC ni andawo তিনি যত না বেলাইতম সরকার কারণ যিনি পার্টি IPF সারা ত্রিপুরাও না তিনি 32টা ডিভিশন কমিটি দङ অজাগাও তিনি জরাবত সাউথ অমরপুর ডিভিশন কমিটি जों खायमायाखौ आरो बिथिङाव তিনি जों इउथ IPF नि कायसे डिभिशन कमिटी उखा और डिभिशन कमिटी बैना তিনি যত চেষ্টা বিশিতে তিনি কাহা কাयसे पार्टी IPF नि তিনি आइडियोलॉजी বা তিনি ভবিষ্যৎ বা তিনি বর্তমান তিনি কাयसे সেমিনার খাयमाखा और सेमिनारनि বিषयতে না তিনি তেইশা তিনি আরো কাহাম তিনি জয়নিং উনখা তিনি 25 ফ্যামিলি বা 65 ভোটার কুবুনি পার্টি বিভিন্ন পার্টি না তিনি ত্রিপুরাও তো বাংলা পার্টি দङ যত পার্টি গুলো আং খুলিয়া এবা যত পার্টি নি যত ওয়ার্কার সাপোর্টার লিডার্স যত ন তিনি 25 পরিবার 65 ভোটার তিনি মালবাসা নতুন বাজার নিয়ে যে কনস্টিটিউন্সি এডিসি সিট কমন ডিভিশন যত আবো তিনি ভোটার আমরা পার্টি এগ্রিটিভ জানি Yang Pratap Goro CPM Party Horsani Horana 2022 ke soloi Sibir Jagmani Pati Mungrogno Jagao Tangi Naika Hapang Patar Bodoni Oja Tai CPM Haste Tangpang Jitendra Chaudhuri Kai Ibi Kubo Haste O Kerong Raja Sabai Jak Gitongkha Nei Samani Ko গর পার্টির অঞ্চল কমিটির অফিস গতকাল মধ্যরাতে ভারতীয় জনতা পার্টি আশ্রিত সমাজ বিরোধীরা বোলডোজার দিয়ে নিয়ে এসে যে আপনারা দেখছেন এটাকে গড়িয়ে দেয় এ রাজ্যে আরএসএস বিজেপির বর্বরতা যে কোন জায়গায় পৌঁছেছে জনগণের কাছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারে এসে গত 7.5 বছরে এই ত্রিপুরা যেহেতু লোড করেছে এ রাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আইনের শাসন সম্পূর্ণ বুলণ্ঠিত সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজকে যাচ্ছে তাদের এই অপকর্মের বিরুদ্ধে কাজেই এদের যে এই ধ্বংসের শেষ লগ্নে এসে এরা জ্বলে ওঠার চেষ্টা করছে এইভাবেই কিন্তু কাপুরুষরা যারা বীর বা নৈতিকভাবে যারা কাজ করে তারা দিনের বেলা জনসমক্ষে এসে যদি এরকম কোনো দল বা কোনো ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠী যদি অন্যায় করে থাকে তার বিরুদ্ধে তারা বলবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কিন্তু তারা যে অন্যায় কাজে লিপ্ত কাপুরুষ বসকাংনি অসামতাই তাই বিসি ইলেকশন এডিসি ইলেকশন রন নাহাरै তাবুক পলিটিক্যাল পার্টি ni borok juda juda sangbodang khlai tongo abagina MDC Sanjeev Riang bini MDC fund ni rang bai 330 jona chalatai bri rogno bori kanmung ba khamia puila jolai bari MLA para ADC village ni 52 jona bakha oro Maya Joy parao 200 jona borinyo dignei rekha tai jolai bari ni pilak ADC village 55 jona Premdas parao bo 130 jona rogno rirok bagi rekha abakeno 26 number Birchandra Kolsi constituency o MDC Sanjeev Riang tongkha South District Janjati Motion President Niranjan Tripura tai juda juda adong ro abno karibahnya tini Montri Bikas Department Amchai 29 Krishnapur amchai bahanya MC Bitut Department bini MDC fund ni rang bai rignai rok no bagi ri khabo bahanya
29 নম্বর কনস্টিটুয়েন্সি কৃষ্ণপুর বিজেপি মন্ডলনি আদমরनि मानजाक मुंबाई मानिक बाजारनि दैखामपुई हाई स्कुल संसदक पांडा मंत्री विकास देवबर्मा एमबीसी विद्युत मंडलनि तांफां वाथाराय मल समरक मानजाखा आरो एमबीसी विद्युतनि रांगरबामनि 200 जना बुकुक संनो रिगनाय बाखा मंत्री विकास एमबीसी विद्युत बरनि याक बायथांनो बाखा बर सायखनारका लाइथांनाय सीपीएम एबा कांग्रेस सरकार असाजराव बिगिरारनि सामुं बासाया फियाबा बीजेपी हाबां दल गरिब ताइति प्रासालुकरनि बागै हामग्रायो जेफोरबानो लगियो तंगै सायखनारका बर खनायदि एमबीसी विद्युत जेफोरमानि क आमरो जों माफुआनाय ताइबो जों मा साना दिनै कृष्णपुर विधानसभानि केन्द्रआव कायसा पार्ट मानिक बाजार असानि सेकां जोंनि बुरि रत्न गोनांथं कुरियुंथं आरो कुनो बीजेपी सिमिया बीजेपी आईपीएफ त्रिपुरा मथा जे खलायनाय बुरि रत्न सुं विशेष खलाय आनी एमडीसी एरिया उन्नयन प्रकल्पनि जेता फान बाय आंगरा 200 जन बुरि रत्न रिगनाय फायगा जोंनि बरं बरं मन्त्रिनि नि बबतंग दाइचनि मंडल कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी जतन तंग गे कखाय असुनो जे असानि सकां जों मुंसारि माया फानो कायसारि गिनेरि फानो बरक बनि बखा बाय बखा मानजनानि बरकनि नगो सिनि बखा सयनानि जों जे बरक बाय कुरुंगै तंना मुसुंगो जों जे बरकनि सुख दुख तंना मुसुंगो असाफ्रु जों बरकनो रांदि माया फानो रिगनाय कायसा कानै फानो ब सालचा अंख तं इ रिगनाय काननाय रक इ रिगनाय निहले काहाम रिगनाय गोनां बतंना इ रिगनाय निहले हामिया रिगनाय गोनां बतंना जों समान मकल बाय नगै जतनो कांसा रिनाय निहनाय जों फायजाखा जतनो जिनि याक खसो फानो नरक याक वार खलाय यासक दिहनाय जों ककसार नरक आसुना हामबाय खामानि ताजा बुकुकचंग डेविड मोरासिंह दिल्लीनि किफिलि फाइमानि यागलता मुखलाय नरले सुमुं दंना ब ताबुक 24 तारिख सेप्टेम्बर निसिमी साब्रुम निसिमी सेंनाय तिप्रासांगै प्राइम मिनिस्टार अफिसो 5000 निस्लायबो गोबां वर्ल्ड रेकर्ड खालायनाय मेमोरेन्डाम रहरनाय दाति तिप्रासा एकरनो इमप्लिमेन्ट खायदि इलिगेल इमाइग्रेन्ट रगनो किफिलि रहरबायदि ताइ ग्रेटा तिप्रालेन्ड दिनि सानमुसानै जत तिप्रासा कामी आमचाइनि क्लाब हिंदी मथा हिंदी कामी हिंदी आमचा हिंदी हांकर हिंदी जत बाबायदिनो मेमोरेन्डाम रहरनायनि सावमुतां यागना हारि बताबो फिरनाय हनै ताबुक सोशल मीडियाव ब कॉपी तो बिनि फेसबुक जरान को पांडाव तिनि आसुं सितों खनाताय से कोबरि कक तमार तुइ फाइनि हिनि कक कसारि अरनो बासा सिवाना जतना हामबाय जरान को पांडना हामजागै नायतो मागै नर जरान को पांडना नायदि बुनेबो फुनौदि